All right, hello everybody. Minone Kahambali English. Sorry, Badis. Timurte is Jelachu Chalo. Adis Timurti Jelachu Chalo. Let's see. Measuring sizes and others. It says measuring sizes and others. መጠን ሊሆን ይችላል የሳይዝ ሊሆን ይችላል የቁመት ሊሆን ይችላል for instance tall let's begin with the word tall አንድ ሰው አሁን ቁመት ምን ያህል ረጅም ነህ ምን ያህል ታጥራለህ ምናምን ብለን ስንጠይቅ tall በሚለው ነው long አትጠቀሙ please don't use the word long okay በኋላ እናየዋለን for instance how tall are you and so ቁመት ምን ያህል ነው ብላችሁ ስጠይቁት how tall are you ስለዚህ how long can አንበል please you guys how tall are you ብለን ነው የምንጠይቀው አንድ ሰው ቁመት ምን ያህል ነው ምን ያህል ትረዝማለህ ስትሉት አንድ ሰው ወይም ለሴቷም ሊሆን ይችላል by the way how tall are you all right how tall are you how tall is she now let's just see with she or change the pronoun you የነበረው ወደ she እንቀይርና ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው ቁመት ምን ያህል ይረዝማል ቀጥታ ለዛ ሰው ስትጠይቁት የሷ ቁመት ምን ያህል ይረዝማል ይሆናል የሱ ቁመት ምን ያህል ይሆናል እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው okay let's see how tall are you here how tall is she all right how tall is he how tall is he የሱ ቁመት ለማወቅ ስንፈልግ ደግሞ እና remember with you with she with he እነዚህ ነው የሚያሳስቡ ሌላ የነሱ ቁመት ስንት ነው የኛ ተብሎ ባንድ በፕሉራል መልክ አይጠየቅም right otherwise go ahead with singular one እና how tall are you ቀጣኔን ስጠይቁ እናንተ how tall are you okay እኔና እናንተ ሆነን ስለሷ ስንጠይቅ how tall is she right and እኔና እናንተ ሆነን ስለሱ ቁመት ለማወቅ ከፈለገን how tall is he right so this is measuring sizes እንደምታዩት okay others ያልነው including heights እና ሌሎችም all right weights all right so how tall are you how tall is she and then how tall is he remember these things please ከዚህ በኋላ እንግሊዝኛችሁ ጤናማ ይሁን ያንተ ቁመት ስንት ነው ብላችሁ ጠይቁ አንደኛ ተጠቀሙ how tall are you የሷ ብለን ስንጠይቅ how tall is she how tall is she how tall is she and then የሱ ስንል how tall is he right how tall is he how tall is she let's see the next one is ይሄ height ነው ወይ ከቁመት አንፃር ቁመት ለማወቅ ነው እዚህ ጋር ደግሞ check this let's figure out these words first their meaning እነዚህ ትርጉም ነው ወይ ስንል which means what mass ማለት ነው mass ይሄኛው ግን scale all right ይሄኛው ምን ያህል ነው በአማርኛው ወይ ክብደት ነው ይሄኛውስ ምንድነው ሚዛን ስለዚህ የትኛው የምንጠይቅበት ይመስላችኋል is it weight or is it weigh let's take it this as a verb or as an adjective rather okay so here weigh how much add the much how much do you weigh how much do you weigh and so እናንተ ማለት ነው እኔ ክብደት ምን ያህል ነው ብላችሁ ትጠይቁ how much do you weigh okay how much do you weigh ክብደት ምን ያህል ነው ብላችሁ ትጠይቁ how much do you weigh all right again እነዚህ ጋር ያሉት ወደዚህ እናምጣቸው ቶልን ወደ weigh መቀየር ነው right let's see how much does this time the subject is going to be she or he how much does she weigh how much does she weigh በሰዓት ደግሞ እንደምታዩት የእሷን ክብደት ለማወቅ ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ
ስለ እሷ ክብደት ለማወቅ ከፈለግን ምን እንላለን? how much does she weigh? how much does she weigh? not how much do weigh. no, you know what, the subject because is she, in that case it takes, you know, the auxiliary verb does, not do. okay, እሱ ማስማማት መቻል you know ማስማማት ነው። እንግሊዝኛ አንድ ትልቁ ነገር ታውቁት የሚገባ በነገራችሁ you know የምር መማር ለምትፈልጉ ሰዎች you know sometimes ትምህርታችን ብቻ ሳይሆን ምክራችንን ብትከተሉን ቀላል ይሆንላችኋል። እዩ ሁልጊዜ ማስማማት ነው እንግሊዝኛ፣ ብዙ ከብዙ ነጠላ ከነጠላ። now look, how much do you weigh? how much do you weigh? ቀጣኔን ከጠየቃችሁ how much do you weigh, not weight. okay, weight is it's a scale, all right, it's a scale, it's the you know the material, the device. so how much do you weigh? otherwise here down here, how much does, because of the subject she, how much does she weigh? all right, not weight again. all right, how much does, again, how much does he weigh? አሁን ደግሞ ስለሱ ክብደት ለማወቅ ስንፈልግ አሁን የሱ ክብደት ምን ያህል ነው ብላችሁ ጠይቁ። እነግራችኋለሁ ቅድም እዚህ ጋር ለቁመት you know የሚያሳስበን ለመጠየቅ ያንተ የሷ የሱ ነው፣ የኛ የነሱ በአንድ ላይ አይጠየቅም። right, so how tall are you? how tall is she? how tall is he? and then in terms of what weigh, how much do you weigh? how much do you weigh? and then how much does she weigh? and then how much does he weigh? all right, are you guys with me? wonderful. so as you can see እስካሁን ሁለት ነገር ለኬት ጠይቀናል። አንድ የቁመት ርዝመትን ለማወቅ፣ ሌላ ክብደትን ለማወቅ። right, I hope now remember way ስትሉ ማስ ልክ እንደ way ብልሃት መንገድ ዘዴ እንደምንላች እንደዛ ነው የምታነቧት እቺ way. all right, this one is t ስላለቻት weight scale. right, okay, wonderful. let's continue then. okay, let's continue guys here. how long? this ደግሞ ለምንድን ነው? ለሰዓት ለጊዜ ነው። how long ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል ይወስዳል ስንል how long. all right, ይሄም እንደምታዩት መለኪያ ነው። how long does it take? how long does it take from here to your house? check here. ለአንድ ተማሪ ለምሳሌ ከዚህ ወደ ቤት ምን ያህል ሰዓት ይፈጅብሃል ወይ ይወስድብሃል ብዬ ስጠይቀው how long does it take from here to your house? እና እንደምታዩት how long የምትለው ምን ያህል ነው ከምን አንጻር ነው ብለናል? time ከሰዓት አንጻር ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ከሰዓት how long does it take from here to your house? from here to your house. you understand? right, so how long does it take from here to your house? what would be the possible answers here by the way? okay, ምን ብላችሁ ትመልሱልኝ ትችላላችሁ? እንዴት ነው አመላለሱ? እንዴት ነው? okay, እዚህ ዳዝ የነበረ verb take አለ እዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? can you try guys? all right, I can help you here. ይሄ እንደ question ብለን እንውሰደው answer it takes። አሁን እዚህ ጋር ከዳዝ ያለችው ኤስ ወደዚህ ተዋሳቱና አምጧትና it takes I don't know maybe 10 minutes by, you know, the by preposition. it takes 10 minutes by taxi, you may say. bus, it depends how you travel guys. here it takes 10 minutes by taxi. ሁልጊዜ ለትራንስፖርት ነገር ሲሆን by ተጠቀሙ please. all right, ሌላ አማራጭ አለ። it takes I don't know 30 minutes on foot this time. put the preposition on ተጠቀሙ እና በእግር ስንል on foot. otherwise the transport vehicles ሲሆን by bus or by taxi. here this is the way how you just arrange it answers. this is how you phrase it out. so how long does it take from here to your house?
ከዚህ ወደ ቤትህ ምን ያህል ይወስዳል? ከሰዓት አንፃር how long does it take from here to your house? Okay, the answer is you have two possible answers here. አንደኛ it takes 10 minutes by taxi or bus. Okay, can put it this one as B. It takes 10 minutes, you know, ለታክሲ ለትራንስፖርት ሲሆን አሳንሰነዋል 10 minutes። በእግር ሲሆን ግን 30 ደቂቃ ሰጥተነዋል። So it takes 30 minutes on foot, you may say. It takes 30 minutes on foot. Okay? Do we have other means in Addis Ababa? By what? TikTok. Yes? Yes? By the Bajaj things also. Okay? Tuk-tuk. They call them tuk-tuk. Okay? In English, the Bajaj things, they call them tuk-tuk. Blow itarwachal. All right? Tuk-tuk. Blow itarwachal. Now, maybe it takes 10 minutes by tuk-tuk. Also possible. Okay? It's a very weird word anyway. Okay? I think they give it after the sound. You know, the sound, it has funny like tuk-tuk, tuk-tuk. So they call it tuk-tuk. Bajaj ምትሉትን also. Bajaj is not an English word, okay? But this is English. So it takes 10 minutes by taxi, bus. It takes 30 minutes on foot. Okay? በእግር ሲሆን on foot ተጠቀሙ። Transport ሲሆን by taxi, bus, tuk-tuk. Okay? Great. So how long? How about this? If you say, guys, how far? How far? How far? ይሄስ ከምን አንፃር ይመስለናል? ይሄ ደግሞ how far? Distance ነው። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው distance ነው። distance ርቀት አንፃር ነው። ከርቀት አንፃር ይሄ ከሰዓት አንፃር ነው ብለናል። right? እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ how far ስትሉ this is distance. okay? ስለዚህ ልዩነት አላቸው። how long ስትሉና how far ስትሉ look, how far does it take from how far is Nazareth? Adama. I think the new name is Adama. But I love Nazareth always. I don't know why. It's the old name. So how far is Adama? How far is Adama from Addis? How far? Yes? Question mark then. You know, how far is Adama from Addis? Okay? If I ask you, ከአዲስ አበባ ምን ያህል ይርቃል አዳማ ብለን ስንጠይቅ how far ነው የምትሉት። ከሰዓት አንፃር የሚፈጀው ሰዓት ከሆነ ግን ምን ብለናል ሰዎች? how long. Do you understand? how long ከሰዓት አንፃር ሲሆን፣ ከርቀት ሲሆን how far, distance, ርቀት. How far is Adama from Addis? Okay? It is about 99 kilometers away. Or far ማለት እንችላለን ለዚህ መልስ ማለት ነው። how far is Adama from Addis? Okay? ስለዚህ ከርቀት ሲሆን how far is I don't know, Eritrea from Addis? Okay? Do you know some of the distances from Addis? How far is Awasa from Addis? How far is Dredda from Addis? Okay? Right. Well, great. Let's see other things. How deep? How deep? ከምን አንፃር ይመስላችኋል? ጥልቀት ለማወቅ ስንፈልግ ምን ብለን እንጠይቃለን? how deep. For instance, how deep is the Pacific Ocean? You may ask, all right? How deep is the Pacific Ocean? By the way, ካሉት አራቱ ውቅያኖሶች የበረዶውም ጭምር በጥልቀቱ የታወቀው ፓሲፊክ ውቅያኖስ ነው ይሉናል። ኦኬ? የጂኦግራፊ ታሪክ የሚያስቀምጠው እሱ ነው። How deep is the Pacific Ocean? All right? ከአራቱ ውቅያኖሶቹ በጥልቀት ትልቁ የትኛው ነው? ኦኬ? ምን ያህል ጥልቀቱ ምን ያህል ነው ብላችሁ ጠይቁ። How deep ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። How deep is the Pacific Ocean? You can ask. Okay? How deep is the crazy Atlantic Ocean? Okay?
how deep is the Nile River? Okay? ለወንዙም ጭምር how deep is the Nile ማዕረግ ስጡት okay አባይ ብላችሁ ጥሩት how deep is the Nile River okay capitalize the Nile please okay so ፈረንጆቹ the Nile ብለው ነው አክብረው የሚጠሩት okay so how deep is the Nile River also possible okay how long is ለቁመትም አንፃር how long is okay the Nile River also possible okay so how deep is the Nile River how deep is the Pacific ብለን እናንብበው not Pacific how deep is the Pacific Ocean and then how deep is the Nile River okay so you can see ለጥልቀት ሲሆን how deep ትላላችሁ ማለት ነው okay let's see more with measuring sizes and others how high ስንል say ለምንድን ነው ለከፍታ ነው okay ለከፍታ ለማወቅ ስንጠይቅ you know how high for instance let's see how high is the ras Dashin mountain okay how high is the Ras Dashin mountain you can say how high is the Ras Dashin mountain በጎንደር አካባቢ በኢትዮጵያ የሚገኘው ረጅሙ ተራራ ነው ተብለን ነው የተማርነው so if I'm sure so how high is the Ras Dashin mountain all right ወደ አፍሪካ ስንሄድስ generally in Africa how high is the Kilimanjaro all right እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታይ generally in Africa ረጅሙ ተራራ Kilimanjaro ታንዛኒያ ውስጥ የሚገኝ ተብለን ነው የተማርነው so how high is the Kilimanjaro mountain right so you can ask እንደዚህ ግዴታ ወደ ዓለም ስንሄድ ደግሞ how high is the Everest mountain you can say okay ወደ ቲቤት አካባቢ የሚገኘው ኔፓል ውስጥ የሚገኘው የዓለማችን ትልቁ ተራራ ኤቨረስት የሚባለው ነው I hope if I'm right how high is the Kilimanjaro mountain you can say all right how high is it's possible how high is this building okay how high I'm sorry let's correct the spelling how high this one okay how high okay how high sorry guys okay how high let's see how high is the Ras Dashin mountain okay the Ras Dashin mountain ርዝመቱ ምን ያህል ነው how high is the Kilimanjaro mountain okay Kilimanjaro ታንዛኒያ ውስጥ የሚገኝ የአፍሪካ ትልቁ ተራራ ነው እንደምታውቁት how high is this building how high is this building also possible okay ይህ ህንፃ ርዝመቱ ምን ያህል ነው okay ለዛፍ ለህንፃ ለተራራ ተፈጥሯዊ ለሆኑ ነገሮች ከፍታው ምን ያህል ነው ምናምን ሰው ሰራሽ ስለሆነ ይካን ቁመቱን ለማወቅ ስትፈልገው how high ከፍታ how high is the Ras Dashin mountain how high is the Kilimanjaro mountain እና how high is this building how high is please include the verb is okay how high is this building also possible okay ስለዚህ ይሄ ምንድነው ብለናል ከፍታ ለማወቅ ስትፈልጉ ነው okay ለከፍታ ለማወቅ ነው how high right ለከፍታ ለማወቅ ነው how many እዚህ ጋር ምንድነው ቁጥር የቁጥር መጠን ለሚቆጠሩ ቁጥሮች ለሚቆጠሩ ቁጥሮች ለማወቅ ስንፈልግ በምንድነው የምንጠይቀው how many ሌላ ስለ ገበያ ዋጋ ወርሶ ለገበያ ዋጋ
ለገበያ ዋጋ ሲሆን እንዴት ነው ምንድነው እሱ በኋላ ነው ያለው። ይሄ ግን how many for instance how many books do you have at home? ቤት ምን ያህል መጽሐፍ አለ ብላችሁ አንድ ሰው በምትጠይቁበት ሰዓት how many books do you have at home? now ሊቆጠር የሚችል ነገር ብለን ያሰብነው የትኛው ነው እዚህ ጋር books የሚለው ነው ማለት ነው right books ስለዚህ how many books do you have at home? how many books do you have at home? how many universities do we have in Addis? You can ask a question like this. Check. How many universities do we have in Addis? በአዲስ አበባ ምን ያህል ዩኒቨርሲቲዎች አሉ? Okay. How many universities do we have in Addis? Okay. How many books do you have? You know, it's a personal question. How many books do you have at home? Okay. Let's see. The next one is how much? Okay. How much? ስንት ነው? ስንት ነው ለገበያ ዋጋ? Okay. ለማይቆጠር መጠን ስትጠይቁ how much? For instance, how much does it cost? Does it cost? How much does it cost? ብላችሁ ከጠየቃችሁ አንድ ሱቅ አንድ መደብር ገብታችሁ how much does it cost ካላችሁ ዋጋው ስንት ነው ምንለው ነው። ለዋጋ መጠየቂያ አንድ ትልቋ ባለውለታችን እቺ ነች። ኦኬ ስለዚህ how much does it cost? You can ask how much does it cost? All right. How much money do you have on you? How much do you have? How much money do you have on you? ገንዘብ ከማይቆጠር ውስጥ ይመድበዋል የግራመር ህግና ገንዘብ ጠቅላላ መጠሪያ how much money do you have on you? ስንት ምን ያህል ገንዘብ ይዘሃል ብላችሁ ስጠይቁት አንድ ሰው how much money do you have on you? How much money? ብዙን ጊዜ remember this, okay? ከገንዘብ ጋር how much ነው የምትጠቀሙት። ነገር ግን currency የአንድ ሀገር መገበያያ ገንዘብ how much money do you have ሳይሆን how much dollar do you have in your pocket or how much birr do you have ሳይሆን how many birr do you have, how many dollars do you have possible. okay? ነገር ግን ለጠቅልል መጠሪያው ግን how much ነው የምትወስደው። ብዙን ጊዜ ተማሪዎች አሁን እቺ ኮንትሮቨርሻል ነገር ላይ ተከራክራለች። so how much money do you have? okay? on you እንላለን እና እንደምታዩት ብዙ ከዚህ በላይ መሄድ ይቻላል። መለኪያ ለመለኪያ መጠየቅ how high ብለናል፣ how many ብለናል፣ how much, how tall, how far, yeah, how long does it take እነዚህ እንደምታያቸው you know ሳትቸገሩ ልትግባቡ ልትጠይቁት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው አስታውሱ ገንዘብ የማይቆጠር ውስጥ ነው ጀነራል how much money do you have እንጂ how many money do you have it doesn't give a sense. እሺ ስለዚህ በዚህ ላይ take care. good thank you very much እኔ ነበርኩ ይበቃናል ለዛሬ አጠር ብሎ ለማጥናት እንዲያመቻችሁ እኔ ነበርኩ ከሀምብር እንግሊሽ ቲክቶክ ላይ አጫጭር ነገሮች አሉላችሁ እዚህ ደግሞ አስፍታችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ዩቲዩብ ላይ አትርሱ ፕሊዝ thank you very much ሳትከፍሉ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በቢሮ በስራ በትራንስፖርቱ መማር ትችላላችሁ thank you I'm out